गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ततलय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय ततो भक्ताय ते गायक नुहाई मुझे नुहाई गायक गायक नुहाई मुझे नुहाई साधक गायक गायक संगे केबे भेट नाही एपरि सवारे उही दिने बसी नाही श्री प्रभु कृष्ण चैतन्यଙ୍କ महिमा अलौकिक तांको नाम कीर्तन କରିବାକୁ के अति समर्थ
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजनानाम् उपासते समानी वयाकुति समाना हृदयानिवो समाना वस्तुवो मनः यथा वस्तु आज परम सौभाग्य गणनाथंकर चतुर्थ आज पंचमी अति शुभलग्न कलार मूलपिंड ये सुनाथर गाँ प्राचीन समय यार महत्व रही 10,000 वर्ष तलर कीर्ति पांड्या पथर एठी रही ग्रामवासी जदि ता प्रति सुरक्षा न रहे ताहले ए प्रत्नतत्व विभाग भी नष्ट हो बसलानी मुझे जाइली पथर कड़ा लगी आम ओडार गोटे जो वाद्य मृदंग वाद्य यही वाद्य सहित समान रही आम देखीचे ओडिशा दुईटी परंपरा रही गोटे वाद्य हूँ खोल आ गोटे हूँ उत्तराखंडी खोलटा चैतन्य महाप्रभु पर सृष्टि होती किंतु आनंद वाद्य भरतंग समय से वाद्य परंपरार आमर यही उत्तराखंडी वाद्य जो बोल मध्यम प्रत्येक कथा को माने सूचित कर दि जापर नन्नांकर गोटे वाक्य अच्छी गायक रत्न सबुले कहती शिष्य मानक समस्त छात्र मानक बिना ठासे विषम विद्या अभ्यास जोगे शिशु यथा शिखई क्रमे कही कथा थर को थर पड़ी तले चाल अभ्यास बड़े पिला जमी अभ्यास कर छिड़ा ही पार्टी कथा ही पार्टी तेणु जदि जड़े मृदंग वादक हो जड़े संगीत हो जड़े पाठ पढ़ुआ गुड़ाए घोषि हो प्रत्येक विषय जदि अभ्यास छाड़ी दि जाए से विषय ही जाए ये वाद्य भी सेमती मोर देखी समस्त आशीर्वाद रो कारण गाँव कला गाँव नृत्य कला हो संगीत कला हो भास्कर्य हो वर्तमान जे आमर मृदंग परिवेशन कर नाम है लक्ष्मण रेड्डी।
नमस्ते श्री कृष्ण चंद्राय हस्तदोष विमोचनम नाय सप्त स्वर धरी भाई भाई बोले मने मृदंग सूची करी मृदंग श्री रूपेण रजवती भावरे मूर्छना बाद्य रे ए कारण एहाकु जे मूर्छना बोले अज्ञान हेतु देवे छुना बोले ज्ञान अच्छी देवे तोर ई भावे धर पंचयज्ञ फल लभे अटे निराधार प्रथमे डाकिब भाई श्री गुरु चरण द्वितीय डाकिब भाई भद श्री चैतन्य तृतीय डाकिब भाई तटपट नित्याई अच्छा चतुर्थरे अभिराम शब्द हेब भाई ओहो पंचमे डाकिब भाई सीता रघुनाथ हाँ षष्ठरे नाम धरी भाई बायक अच्छा अज्ञा सप्त स्वर सप्तमरे सप्त स्वर धरी न बोलांती ताती चौद ताटना बोली न बोलांती हाँ यहाँ न जानी मृदंगरे हाथ दियंती प्राण धन गौरांग गौरे हे गुरु ब्रह्मा हे सौजन वृंद हे मोर चैतन्य प्रेमी ग्रामवासी भक्त वृंद माने अच्छा आज समस्त को जड़ हस्त प्रणाम जणे हरि हरि श्री चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन आरंभ करिबा हाँ आज्ञा आज हेउछि पंचमी से अग्र पूज्य गजाननଙ୍କର उत्सव हाँ श्री पंचमी उपलक्षे हाँ 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 गुरु शिष्यଙ୍କର আজি भेट चालिछि हाँ हाँ जा हेले मध्य शिष्य रूप रे जो हमर गंगा भाई আজি गोटे कलाकार रूप रे विवेचित होइछंती हाँ हाँ आज से गंगा भाई को आमर समस्त कलाकार एवं ग्रामवासी समस्ते हाँ हाँ आशीर्वाद दे हाँ 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 कला को किपरि भाव में अग्रगति करिवे सेही निमंत्रण आज समस्त कलाकार मानक निमंत्रित करिसंती हाँ हाँ आज उत्साह देवा हाँ भाई मोर ये होचे कालीर भविष्य तो होची गंगा भाई समस्तंकर तो समय सरी सरी गलानी हाँ। किंतु वर्तमान रो भविष्य तो हला ए ग्रामर गंगा भाई जा हो गोटे जदि आमे गुरु करिबा नाही ये अज्ञान रूपक अंधकार रे आईफोन तुम छळाए तमको नाही सुनो दिनकर घटना होई पाई नारद जाइथिले गुरुको दर्शन करिबा पई वैकुंठपुरକୁ नाही तांग पूरे आईफोन होई पाउ ना मागे धरि पे आईफोन देबा तेनु करी गुरु वाक्य हेउछि आज्ञा सिद्धार्थ गुरु वाक्य सबु श्रेष्ठ आज्ञा गुरु को वचन सिरे धरी सुसाधु सेवा करी गोविंद कनके धरी सुसाधु संग करी आहे भक्ति कुठार दुर्वासना छेद तू गुरु पाके सिना गोविंद 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 भक्ति कुठार दुर्वासना छेद तू गुरु वाक्य सिना एभली भाव रे गुरुଙ୍କ ପାଖରେ भक्ति करिबा
ଯେପରିକି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷକୁ ଛେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କୁରାଡିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷକୁ ଆମେ ଛେଦନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଇଏ କଳି କଳମସରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁବାରେଶ୍ୱର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁରୁ ଯେ ସର୍ବଧର୍ମମୟ ମୁହିଁ ବସଇ ଗୁରୁ ଦେହେ গোবিন্দ 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 মধু ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ସାମାନ୍ୟ ନୁହଁ ଗୁରୁ ରହୁଛି ଓଜନ ଗୁରୁ ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଓଜନ ସବୁଠାରୁ ପର୍ବତ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଓଜନ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଗୁରୁ ସାମାନ୍ୟ ନୁହଁ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଯଦି କରିବା ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପିତା ଥିବା ସଭାରେ ପୁତ୍ର କେବେ ହାରେ ନା ଗୁରୁ ଥିବା ସଭାରେ ଆଜ୍ଞା ଶିଷ୍ୟ କେବେ ହାରିବ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ভক্ত হিতকারী সতর যতম তুমি ভক্ত হিতকারী তুমি মাতা তুমি পিতা তুমি মাতা তুমি পিতা বন্ধু সহোদর তুমি মাতা তুমি পিতা লেখা ହେଇଥିଲା ଓମ୍ ନମୋ ଗଣେଶାୟ ନମଃ। କାଲି ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ଗଣେଶ ସିଦ୍ଧି ଗଣେଶ ବିଦ୍ୟା ଗଣେଶ ବୁଦ୍ଧି ଗଣେଶ ନିଧି ଗଣେଶ ଏଭଳି ଚାରି ଯୁଗରେ ଚାରୋଟି ଗଣେଶ ଆଜ୍ଞା ହବ। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବଦନକୁ নন্দন দেব বিঘ্নেশ্বর পাশাঙ্কু সদিকর পুতুল জঠ রসুন্দর শ্রীখণ্ডী রক্ত গন্ধে শোভিত অমৃত লুপানে আনন্দিত হিমাদ্রি সুশাসিত নেত্রভ্রাত গণনাথ ছেদ মোর বিঘ্নকু
नगराणं मगराणं से पुत्र धर्माणि सुभाति विप्रत्यनं राधे राधे वल्यं सर्वकर्मसु गुरु शिष्यर मिलनटा सामान्य नुह बुझिले कि आज्ञा जेभଳି आत्मा परमात्मा को सदा सर्वदा जेभଳି भावरे खोजुथांती ठीक सेही भଳି शिष्य गुरु को मध्य खोजंती आज्ञा गुरु को यदि पाई जीव शिष्यटी जीवन धन्य होई नहीं ठीक सेही भଳି आज देवयात्रा एई देवयात्रा रे ये मनुष्य माने से प्रभुंकर गुणगान करी ये कलिहत मानव माने उद्धार पाइबा पाई से प्रभुंकर भजन कीर्तन वंदन अर्चन करबा पाई सदा सर्वदा आग्रही था आज्ञा ये मनुष्य जीवनटी आज्ञा 84 जन्म मोहितले गोविंद 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 मनुष्य जन्म लाभ देवे गोविंद संगे भाव देवे गोविंद जन्म कहीं पाई गोविंद 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 संगे भाव निश्चय हेब मुक्ति तार गोविंद 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 अनेक जन्म तप बले मनुष्य जन्म मही तले अनेक जन्म बेले आमे केते जन्म बुझिबा आज्ञा ये मनुष्य 84 लाख जनी भ्रमण करी केते कष्ट रे गोटे दुर्लभ जन्मटी पाइछु आज्ञा ये दुर्लभ जन्म को किभଳି भाव रे आज्ञा ये होछि आज्ञा 20 लाख जनी रे जन्म स्थावर 20 लाख कंग 9 लाख जलज 9 लाख 9 लाख होछि जलचर प्राणी कुर्मीनं रुद्र लाख जन कुर्मी पुको जुको माने होछुंदी आज्ञा 11 लाख जनी रे जन्म 10 लाख पतंगा 10 11 21 9 30 ये 20 आज्ञा 50 तिरजक 30 लाख जन तिरजक बेले पशु ये होची 30 लाख जनी रे जन्म चतुर्लक्षण बानरा 84 लाख जनी भ्रमण करी करी शेष रे मनुष्य जन्मटी पाइछु आज्ञा केडे सुंदर जन्मटी पाइछु केते बड़ सुंदर जीवनटा को आज्ञा किभଳି भाव रे बितेबा के उपकार नहीं अष्टादश पुराण रे व्यासदेव कहिले 18 खंड पुराण लेखिली किंतु 18 खंड पुराण को जेते बेले मु मर्दन कली दुईटी जिनिस आज्ञा सारबा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडति परर उपकार करिबा ताहा ठारु संसार रे पुण्य नाही पर को जदी पीढ़ा देबा ताहा ठारु पापी संसार रे नाही हेले कोन करिबा दुईटी कथा बिचरु जी जहा बाछि ने देले जे बाछि नबो जोटा आमे सेटा तो कहि परिबानी तेनु करी परर उपकार करिबा किभଳି भाबरे आज्ञा ना परोपकाराय फलंती वृक्षा परोपकाराय बहंती नद्या परोपकाराय दुग्धंती गाव परोपकाराय इदं शरीर परोपकाराय फलंती वृक्षा वृक्ष रे फल फलिछि आज्ञा का पई से फलिछि ओई जन समाज र कल्याण पई तथापि मध्य ये मन पाइछि मनुष्य जन्मटा ये दुर्लभ जन्म को किभଳି भाबरे बितेबा यदि परर उपकार करिदबा ए मनुष्य जीवनटा धन्य होइबा आ बेसी समय ने भी हमर आज्ञा माने अछंती तेनु करी सदा सर्वदा सच्चिंता सद्भक्ति सद्भावना सदपथरे जदि आमे गमन करिबा भगवानकर पदार बिंदु को पाई परिबा
ଭାଗବତରେ କହନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ। ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦୁରୁ ଯେଉଁ ମକରନ୍ଦ ରୂପକ ଅମୃତ ବହୁଥିଲା ସେ ଅମୃତକୁ ପାନ କରି ଆଜି ବ୍ରଜଙ୍ଗନା ମାନେ ତରି ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ କାହିଁକି ତରିବାନି ଆଜ୍ଞା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କଳିକଳ୍ମଷରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବା। ହଉ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଦେବାନି, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନ ବନ୍ଦେ ଶ୍ରୀ ଗଜମସ୍ତକଂ ଲମ୍ಬೋଦର ଇନ୍ଦୁର ବାହନ ସିନ୍ଦୁର ସଭାକରଂ ହସ୍ତେ ପାଶାଙ୍କୁଶଲଡୁ ଶୋଭିତଂ ଦେବ ଦେବ ଗଣପତି ସର୍ବଗ୍ର ପୂଜ୍ୟତେ। জয় জয় গণেশ্বর দুর্গা জাত কলে নথাই হর জগি বসিছ দক্ষিণ দ্বার গণেশ্বর জগি বসিছ দক্ষিণ দ্বার ভৈরবী তাল পুগেনি প্রথমরে শ্রীমতী গণনাথଙ୍କୁ চিন্তি বিনায়ক তাଳକୁ କରି ଚତୁର୍ଶଗତି ମଗଣ ଲଘୁ ଦୁଇ ଋତ ଭଗଣ ଦୀପ୍ତି ଦେଶାଙ୍ଗେ ତାଳ ମାରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଦେଇ ମତ শ্যামল ভঞ্জন কাড়িয়া গঞ্জন শ্রী মধুসূদন নাম রটি বেণু বিনোদর গায়ন নৃত্যরে সর্বজঙ্গনা ভূমি লটি। পঞ্চকামিনী সন্তানী
ସୁମତି ଗଣନାଥଙ୍କୁ ଚିନ୍ତି ବିନାୟ ପତାରକୁ କରିତ ତୁଜବତୀ ମଗଣ ଲଘୁଦୁରି ରୂପ ଭଗଣ ବିଚି ବେସାଙ୍ଗେ ତାଳ ମାରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଦେଇ ମତ ଆମର ଭଞ୍ଜନ କାଳିୟ ଗଞ୍ଜନ ମଧୁସୂଦନ ନାମର ବିନୋଦରେ ଗାୟନ ନୃତ୍ୟରେ ସର୍ବ ପ୍ରଜଙ୍ଗନା ଭୂମିଲଟି ଆପଣ କହିଲେ ଫୁଲ କେବେ ପାଦରେ ଦିଆ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଇଟା କହିଛି ଗୁରୁ ତାରେ ଗୁରୁ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତ ବିଶ୍ୱସ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ସେବାରେ ତୁଷ୍ଟ ଫଳାମୟ ଈଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ର ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିମାକୁ ଶିଳା ବୁଦ୍ଧି করে যে অজ্ঞান নরকে পতিত হয়ে বুড়ে সেই জন এই কথা সব কথা লিখিছে শাস্ত্রের প্রমাণ। ଟିକେ ଟିକେ ତ ବାବୁ ବାବୁ ରେ କ୍ୟାମେରା କରୁଛି ଛେଡ଼ ନା ହଁ ହଁ ସେପଟର ସେପଟର ভগবান যস্য তস্য অতিগত ধারণ বামাঙ্গে সালপাতেন কুর্বন্তু তে মঙ্গলম যত শঙ্খ কপাল ভূষিত করবু মালা স্ত্রী মালা ধর দেবদ্বারাবতী শ্মশান নিলয় নাগৈরী গোবাহন ধৃতৃক্ষ বলিদক্ষ যজ্ঞ মন্থনে শ্রীশৈলদা বল্লভ পাপং ভং হরতং সদা হরিহর শ্রীবৎস গঙ্গাধর গবীশপত্র নগজাতহারি কুমারतात শশিখণ্ডমৌলি লঙ্কেশ সবুজিতং পাদপদ্মং পায়াদনাদং পরমেশ্বর ଗୁରୁ ଯଦି ମିଳିବନି କାହାକୁ ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ପିତାର ଭାଇ ମୁଁ ଯୋଉ ଥିଲୁ
ସେ ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆମତି କି ମୋ ମଣ୍ଡଳକୁ ଦରକାର ନାହିଁ କେବଳ ମତେ ଯାଇକି ଉପରକୁ ଏ କଳା କେମିତି ବତେଇକି ରଖିଥିବ ଏ କଳା କେମିତି ମୁଁ ଦେଖ ବସ 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 ଯାହା ହେଉ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ କିଛି କିଛି ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସମୁଦ୍ର ବୋଲି କୋଉଠି ଜାତ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, ବିନ୍ଦୁରୁ ହିଁ ସିନ୍ଧୁ ଜାତ ହେଇଛି। এইভাবে ভাবে বিন্দুটিয়ে পড়ি পড়ি বর্ষা জলরে কেতে গুড়ায় নাল, কেতে নালরু কেতে গুড়ায় নদী, কেতে নদী সমস্ত যাইকি আজ্ঞা সমুদ্রে মিশিছি। তেণুকরি বিন্দুরু হি সিন্ধু জাত। এ সমস্তଙ୍କର বিন্দু রূপক আশীর্বাদ প্রদান করি তাঙ্কর কলাকু সুদৃঢ় করন্তু বলে প্রেমানন্দে কবার হরি। श्री गुरु परमेश्वर नीच उच्च श्री गुरु परमेश्वर नाम प्रतिष्ठा ताल कलश प्रतिष्ठा गोष्ठ मंडली नवे ताल बाजे नव दश बार ताल खल श्री चैतन्य महाप्रभु करिल प्रचार गोचरम मूर्तिका हांडी प्रतिष्ठा कराइल गौर षडाक्षर मंत्र तार परे दिल गौर मंत्र न जानी जे संकीर्तन जाए तार समान महापापी त्रिभुवन नाई शूद्र संकीर्तन विप्र करे नमस्कार गौर गुण बादन कले ए दोष हेबो पारो हे नमस्कार गौर गुण बाधन कले दोष आज्ञा आमे हेलु समस्ते शूद्र नहीं कि आज्ञा आमे जे ब्राह्मण आमको नमस्कार मध्य कले मध्य आमको दोष लागिबनी काहेकि ना आमे जदि गौर गुण बाधन करूछा गौरांग महाप्रभुंकर गौर षडाक्षर मंत्र को जदि आमे हृदय मध्य भजन कीर्तन बंदन अर्चन करि परिबा সেই সময় ব্রাহ্মণ যদি আমাকে নমস্কার কলে মধ্য দোষ শাস্ত্র প্রমাণ দেলে আজ্ঞা কলিরে আজ্ঞা সমস্ত হেউছন্তি জন্মেতে যায়তে শূদ্র সংস্কার দ্বিজ মুচ্যতে সংস্কাররু আজ্ঞা দ্বিজ বলি কহিবা বেদ অভ্যাস ভবন্ত বিপ্র যে বেদ কো অভ্যাস করুছি সে হি বিপ্র আজ্ঞা ব্রহ্ম জানতি ইতি ব্রাহ্মণ ব্রহ্মকু যে চিনিছি সে আজ্ঞা ব্রাহ্মণ শাস্ত্র মত দেইছি আজ্ঞা কৌনসি ব্রাহ্মণ আজ্ঞা যদি থিব বলে মোর দোষ ধরিবনি আজ্ঞা सिंधुस्तैव नामिका अनिष्टे गोमती तीर्थ हस्तमध्ये तु सागरा षड तीर्थं मिदं कृत्वा ब्राह्मणं दक्षिण करे आज्ञा ब्राह्मणंकर डाहाण हस्तरे 6टी तीर्थ रहिला ब्राह्मण जदि दुई आंगुठी जदि चाउलटीए धरिकी जजमानकर उपरे जदि छिंचिदेव जहाँ कहब ताहा कहीं ना सी हूँ पुरोहित तांकर आशीर्वाद डाहाण हस्तरे 6टी तीर्थ अच्छी जहाँ कहब सी हूँ नस्तिक ब्राह्मण हवा दरकार आ ब्राह्मण से विषय जीवानी डाहाण हस्तर जदि आशीर्वाद देव आज्ञा जजमान मंगल विधान हम जदि ब्राह्मण को आम मुंडिया मारे ताकि 2 हाथ जदि लगेदेवे आज्ञा जजमान कूल कहीं कथा कहली ना डाहाण हस्तर सीना 6टी तीर्थ रहा बाम हस्तर 5टी देवी रही बाबा बाम हस्तर कौन रही आज्ञा सावित्री गायत्री बाग्नी रेखापति
ପତିତଂ ମୁଚ୍ୟତେ ରେଖା ପତିତଂ ମୁଚ୍ୟତେ। ଆଜ୍ଞା ये पांचटी देवी सहित षड़तीर्थ मिशिगले यजमानर कूल क्षय तेणुक ब्राह्मण डाहाण हस्तर यजमानर मंगल विधान तेणुक ब्राह्मण को यही जगह श्रेष्ठ रखिଛନ୍ତି। ब्राह्मण जदि आमको जदि नमस्कार कले मध्य ये गौर गुण जदि वादन करुवा दोष जहाँ शास्त्र प्रमाण हो। आज आम समस्ते हेलु गौरांग भक्तवृंद आम समस्ते आज सभारे समस्ते टिके टिके आशीर्वाद देवा आम गंगा भाई को तांकर कलाटा किभली भाव में बंचिकी रहिले सिना ए गाँ को आम आज्ञा कला जदि पूरी जीव आम का पाखु आसीपारिया तेणुक कला थिले ही आम कला टिके मिसई पारिबा ताकू सुदृढ़ कर निवेदन करवा प्रभु केते केते भक्त मान उद्धार करिछ केते केते भक्त को तारिछ मारिछ प्रभु हेले आज एही ग्रामर ये समस्त भक्त वृंद माने जो आज प्रभु को पाखरे निवेदन करबा पाई प्रत्येक ग्राम रे गजाननकर पूजा चलीछि। प्रभु तुमे मध्य दिने गजानन वेश धरिथिलो धरिनो संघ मध्य शतदल कमले रत्न सिंहासन सर्वालंकार युक्तं नभहन रुचिरं संयुक्तं चाग्रदेरं भद्राया वाम भागे रथचरण युक्तं ब्रह्मा रुद्रेन्द्र वन्द्यं देवानां सारमेशं सुजन परिवृतं हे ब्रह्मवायु स्वरामि प्रभु सत्य जुगे हेलो बामन परिसारे मागिल राम सत्य जुगे हेलो बामन परिसारे मागिल राम तिनि पाद भूमि राजा दान देला 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 हे बड़ी की चापिलो हे बड़ी की चापिलो पाताल पुरा कला ठाकुर प्रभु केते मुंडा किमी थर कुठर कला ठाकुर। आज्ञा सत्य जुगरे जेते बेले बलि राजा दान बांटुथिला प्रभु कौन तुमर संपत्ति किसी दउथिला तार निजस्व संपत्ति से देउथिला काहे कि दान कले किछि पुण्य अर्जन करिबा पाई बलि राजा देइथिला ता दान रे सहयोग करि पारिलो नाही प्रभु कपट आचरण करी बामन अवतारटी धरी हांदरे गोटे छत्ताटी बंकुली बाड़ीटी धरी गुरुंडी गुरुंडी गल दान मागिबा पाई बलि राजा जानी पारिलानी थिलांडियाटा आसीछि अरे बापा तू कोन मागुछरी मागे 10 वर्ष पाई मागी कि नै जा किछि हेले भलरे बंचिबू किंतु प्रभुंकर माया को चिन्हि पारिला नाही बलि राजा संकल्प करदेला तिनि पाद दान मागिदेला बलि राजा समर्पण देखिला चिंता कला ये तो ब्राह्मण छुआटी दुईटी पादरे गुरुंडी गुरुंडी आसीची ये तिनि पाद दान काहेकि मागिला आ तो तीनोटी पाद नाही
ପ୍ରଭୁ ତିନି ପାଦ ଦାନ ମାଗିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ତିନି ପାଦରେ ଗଢା। ପାଦରୁ କଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ପାତାଳ, କଟିରୁ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ବେକରୁ ମସ୍ତକ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ। ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ତିନି ପାଦରେ ଗଢିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ତିନି ପାଦ ଦାନ ମାଗି ଶେଷରେ ଦାତା ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଠିକ କଲ ପ୍ରଭୁ, କିଛି ଠିକ କଲନି। ଭକ୍ତ କହୁଛି ଏହା ତୁମର ଭୁଲ ପ୍ରଭୁ। ତ୍ରେତୟା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସିନା ଏଭଳି କଲ, ତାପରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଆସିଲା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କଣ କରିଛ ଶୁଣିବ। ଭକ୍ତ କହୁଛି ଆଏ ତ୍ରେତୟାରେ ରଘୁନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନନ୍ଦନ ପିତୃ ସତେ ତଳିଲେ ବନ। ତ୍ରେତୟାରେ ଆଉ ମାରିଲ ରାବଣ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ମାରିଲ ହେ ମାରିଲ ରାବଣ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ବିଭୀଷଣେ ଦେଲ ହେ ବିଭୀଷଣେ ଦେଲ କାପୁର କଳା ଠାକୁର। ପ୍ରଭୁ କେତେ ମୁଁ ଡାକିବି ଆଜ୍ଞା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦଶରଥ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଶ୍ୟାମଳ ପୁରୁଷ ରଘୁନାଥ, ଦୟାଳୁ ପୁରୁଷ ରଘୁବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲ। କାହିଁକି 15 ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲେ କଣ ହେଇନଥାନ୍ତା? କି 13 ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲେ କଣ ହେଇନଥାନ୍ତା? ପ୍ରଭୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲ। ନିଜର ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ନା ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ପ୍ରଭୁ? ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଗଲ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବନବାସ ଥିଲା 15 ବର୍ଷ। ନଳରାଜା 15 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷେ ଯେତେବେଳେ କମିଲା, ଯୁଗଟି କମିଲା ବୋଲି ବର୍ଷେ କମିଗଲା, 14 ବର୍ଷ ଗଲ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ 13 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗଟି କମିଗଲା। ଦ୍ୱାପରରେ କଳିରେ ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଯୁଗଟି କମିଗଲା ବୋଲି ଆଉ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କମିଗଲା 12 ବର୍ଷ। କଳିରେ 12 ବର୍ଷକୁ ଧରି ନବକଳେବର ହଉଛି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 13 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ସହିତ 13 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବାର ଅର୍ଥ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଚଉ ଦବ ରସ ବନ ବାସ। ଆମେ ଯଦି ଦି ଅକ୍ଷର ନବା ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ପାଇବା। ଚଉ ବେଲେ 4 ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କାହାକୁ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ? ବନରେ ସମନ ସବୁରିକୁ ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ବର୍ଗ। ଚଉଦବ ଦେଇଥିଲେ। ଚଉଦବ ରସ, ରସ ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଳ। ବନରେ କାହାକୁ ଜଳ ଦେଇକିରି ମୁକ୍ତ କରିଥିଲ? ଜଟାୟୁ। ଜଟାୟୁକୁ ଜଳ ଦେଇକିରି ମୁକ୍ତ କରିଥିଲ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା? ଚଉଦବ ରସ ବନ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଖିନିଖିନା ବନଟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ବିଭୀଷଣର ବାସ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ବିଭୀଷଣକୁ ଲଙ୍କାପୁରରେ ବାସ ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି? ରାବଣର ଭୟରେ ବିଭୀଷଣ କୁକୁଆ ଭୟ ଭଳିଆ ସେ ଲୁଚିକିରି ରହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲ। ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲା? ରାବଣ ସିନା ଆମେ କହିବା ଆଜ୍ଞା ସୀତାକୁ ହରଣ କରିଥିଲା ବୋଲି ବଧ କଲ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ତ କିଛି କରିନଥିଲା। ଶୋଇଥିଲା, ସେ ଶୋଇବା ଲୁକୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇକି ମାରିଦେଲ। ଏ କଣ ଭଲ କଲ ପ୍ରଭୁ? ରାବଣ ଆଜ୍ଞା ସୀତାକୁ ନବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ନଥିଲା, ସୀତାକୁ ହରଣ କରିବାର ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ମନରେ ବିଚାର କଲା ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ରାବଣକୁ କହିଲା, ରାବଣ ତୋର ଇଏ ଲଙ୍କାପୁରଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା କରିଦେବୁ ସିନା, ବୈକୁଣ୍ଠପୁର କରିପାରିବୁନୁ। ତ ନାଟର ନାରଦ ଆଜ୍ଞା। ନାରଦ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ରାବଣେଶ୍ୱର କହିଲା ମୁଁ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ, ମୋର ତା ନାଁ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଡରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନବଗ୍ରହକୁ ପାଦ ତଳେ ଖଟେଇବାର ମୋର ପାବାର ଅଛି, ମୁଁ କରିପାରିବିନି ମୋର ଲଙ୍କାପୁରଟାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର। ନାରଦ କହିଲା କରିଦେବ, କରିଦେବି ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ବୋଲେ କଣ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି? ହେଲେ ନାରଦ 3 ବେଳେ 3ଟି ରୂପ ଧରୁଛି। ସକାଳ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରୁଛି। ଖରାବେଳ ସମୟରେ ରାଜାର ରୂପ ଧରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହବ ଅସୁର ରୂପ, ରାକ୍ଷସ। ନହେଲେ ରାଜ୍ୟ ପାଳନ କେମିତି କରିବ? କିନ୍ତୁ 10ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହିଁକି ସେ ବୈଶ୍ୱର ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ କହିଲା କଣ କରିବି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯଦି ତୋର ଲଙ୍କାପୁରରେ ଯଦି ଆଣି ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବୁ ତେବେ ଯାଇକିରି ବୈଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କିଏ କହିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ପରା 14 ବର୍ଷ ବନବାସରେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ନର ଦେହ ଧରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ କଣ କରିବି ମୁଁ ଯେ ମା ସୀତାକୁ ଯଦି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଯଦି ନେଇଯିବି ନାରାୟଣ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ ଏଇଭଳି ମନ ଭାବନା କରିକି ନେଇଥିଲେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ପୁରୁଷ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲନି ଶେଷରେ ରାବଣ ତା ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଗଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପହଞ୍ଚିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଥିଲ ଆଏ ଦ୍ୱାପରରେ ହଇଲ କୃଷ୍ଣ ନାଶ କଲ କଂସଦ୍ରବିଷ୍ଟ ଦ୍ୱାପରରେ ହଇଲ କଂସ ନାଶ କଲ କଂସଦ୍ରବିଷ୍ଟ ଆଉ ପାଣ୍ଡବକୁ ଘେନି ନାଶ ଗୁରୁପତି ପାଣ୍ଡବକୁ ଘେନି ନାଶ ଗୁରୁପତି ପାଣ୍ଡବକୁ ଘେନି ନାଶ ଗୁରୁପତି ପାଣ୍ଡବକୁ ଘେନି ନାଶ ଗୁରୁପତି ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିକି ଦେଲ ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିକି ଦେଲ ହସ୍ତିନାପୁର ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ କେତେ ମାଗିବି ଥରକୁ ଥର ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଅବତାର ନେଲ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥାଟି ମତେ ମନକୁ ଜୁଟିଲା ସମସ୍ତେ ଯୁଗରେ ଯଦି ଧର୍ମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ହେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯଦି 4 ପାଦ ଧର୍ମ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର କାହିଁକି 4 ଥର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯଦା ଯଦା ହିଁ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ଯଦି ଗ୍ଲାନି ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଭଗବାନ କାହିଁକି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ବୋଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ବଂଶକୁ ତ ବିନାଶ କର ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଲା ହୋଇକି ଭଣଜା ତୁମକୁ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି କଂସ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲି ଯେ ମାମୁଁଟାକୁ ମାରିକି ମତେ ବିଧବା ସାଜିଦେଲ ତୁମେ ଭଲ କର୍ମ କଲ ପ୍ରଭୁ କହିବାରୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମାଇ ମୁଁ ମାରିନି ମୁଁ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ମାରି ମୁଁ ମାରି ଭାଗବତରେ ଲେଖିନି ଆଜ୍ଞା ନା ମନ୍ତାରୁ ପଡି ମାମୁଁ ମଲା ମନ୍ତାରୁ ପଡି ମାମୁଁ ମଲା ମତେ ତ ଦଇ ବରଖିଲା ମତେ ତ ଦଇ ବରଖିଲା ମଞ୍ଚାରୁ ପଡିକିରି ମାମୁଁ ମଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ରହିଛି ନହେଲେ ମତେ ମାମୁଁ କୋଉଦିନରୁ ସରେନି କି ନଟକୁଟିଆ କୃଷ୍ଣ ନାଗେ ସେ କଣ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ହେଲେ ଇଆଡେ ଏତା କରିଦେଲେ ମାମୁଁକୁ ବୃଦ୍ଧ କରିଦେଲେ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଗେଇଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ନାରାୟଣ ସେନା ଅଛି ନବୁ ବୋଲି ନିଏ ନା ମତେ ନବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ମତେ ନିଏ ମୁଁ ନିଜେ ନାରାୟଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ ନାଇଁ କହିଦେଲେ ତ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବି ନିମିତି ହେଲେ କହିଲେ ତୁମେ ନାରାୟଣ ହେଲେ ପରା ମୁଁ ପର୍ଣ୍ଣବ ନାରାୟଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇକି କଣ କରିବି ତୁମର ସୈନ୍ୟକୁ ନେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ସୈନ୍ୟକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଅର୍ଜୁନ ଜଗିଥିଲା ପାଦ ତଳେ ଉଠିଲା ବେଳୁ ଅର୍ଜୁନ ଗଲା ତୁ ଅର୍ଜୁନ କେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲି କଣ ଚାହୁଁଛୁ ନା କଣ ଚାହିଁବି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ରଥର ଯଦି ସାରଥି ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧଟା ଅଳ୍ପ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିତରଣ କରିଦେଲ କଥା ଦେଲ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା 18 ଦିନ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 17 ଦିନ ଉଳିଏ ମହାଭାରତ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଉଳିଟି ଗଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଲେଖିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା
ଓଳିଟି ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ହଁ ଭୀମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓଳିଟି ବାକି ଥିଲା ଗଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ସରିଯିବ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମହାଭାରତରେ ଲେଖିଛି 17 ଦିନ ଓଳି। 17 ଦିନ ଓଳି ସେନାପତି ଥିଲେ 4 ଜଣ, ବୁଝିଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା। ଭୀମ ଆସି କହିଲା, ଦେଖିଲ କେଶବ, ମୋର ଏଇ ଗଦାରେ 52 ଗଦା ମୁଁ ଧରିଛି। ଗଦାରେ କେତେ କେତେ ସୈନ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିଛି। କେଶବ ଟିକେ ହସିଥିଲି, ଭୀମ ସତ କଥା କହୁଛୁ, ତୋର 52 ଗଦା ଧରିଛୁ, ତୁ ବିନାଶ କରିବୁ ନା କରିବ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ କହିଲା, ଦେଖିଲ କେଶବ, ମୋର ଗାଣ୍ଡିବର ପାୱାର କେତେ ଯେ ମୁଁ କେତେ କେତେ ସୈନ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିଛି। ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ କଣ ଦେଖିଛି କି ବାପା? ମୁଁ ତ ରଥ ଚଲଉଥିଲି ତଳେ ବସିକି, ରଥ ଚଲଉଛି ଉପରେ ବସିକି ଯୁଦ୍ଧ। ଇଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି? କିଏ କାହାକୁ ମାରିଛି ଏଠି ଦେଖିଛି ଜଣେ? କିଏ ସିଏ? ତୋର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ବେଲାଳ ସେନ ବସିନି। ଭୀମ କହିଲା, ମୋ ପୁଅ ବେଲାଳ ସେନ ବସିଛି? କହିଲା, ହଁ, ବେଲାଳ ସେନ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ବଧ କରିଦେଲେ? କପଟ କରିଦେଲେ। ଯଦି ବେଲାଳ ସେନ କ୍ଷଣକ ମାତ୍ର କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ବେଲାଳ ସେନକୁ ବେଲାଳ ସେନକୁ ପଚାରିଲା କୃଷ୍ଣ, ବେଲାଳ ସେନ, ତୁ ମା ପଠେଇଛି, ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିବୁ? ହଁ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ମୋର ବାପା ଭୀମ ପରା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ତ ଚିହ୍ନିନୁ କୁରୁ କିଏ, ପାଣ୍ଡବ କିଏ, ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବଧ କରିବୁ? ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ମାରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କଳା ଟିକା ଲାଗିଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିବି ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରଙ୍ଗ ଟିକା ଲାଗିବ ସିଏ ହଉଛି ମୋର ମିତ୍ର। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କାହିଁ ତୋର ପରୀକ୍ଷା ଟିକେ କରିବା, ମୁଁ ତୋର ଶତ୍ରୁ ନା ମିତ୍ର? ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରଟି ଛାଡି ଦେଇଛି କହିଲା, ତୁମେ ଶତ୍ରୁ ଆଜ୍ଞା, ତୁମେ ମୈତ୍ରର ଭାବ ନେଇକିରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ରଥରେ ସାରଥି ହେଇଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଶତ୍ରୁ କିଭଳି ଜାଣିଲୁ? ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ କଳା ଟିକା ଲାଗିଛି, ଦେଖୁଥିବେ। ଜାଣିଦେଲି ବାପା ଇଏ ମତେ ମଧ୍ୟ କୁରୁ ବଂଶଟାକୁ କଣ ଧ୍ୱଂସ କରିବ? ମତେ ପଚାରିଲା ବେଲାଳ, ଆରେ ତୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖୁଥିଲୁ? ହଁ ବାପା ଦେଖୁଥିଲି। କଣ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା କହିପାରିବୁ ମୁଁ ଏ ଗଦାରେ କେତେ କେତେ ସୈନ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିଛି? ବେଲାଳ ସେନ କହିଲା, ମୁଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ, ମୁଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ ରଙ୍କା ହେଇକିରି ଆସିଥିଲି ଯେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲନି। ସେ ଛେଦନ କରିକିରି ଶେଷରେ ବସେଇଦେଲ, ହେଲେ ମୁଁ ତ ମାନସିକ କରିଥିଲି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଟା ଟିକେ ଦେଖିଲି ଯେ ବାପା ତୁମେ ସବୁ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲ। ମେନ୍ ଇଜ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଗଡ୍ ଇଜ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଆକ୍ଟର ଗଡ୍ ଇଜ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଆଜ୍ଞା, ଡାଇରେକ୍ଟର ହଉଛି ଭଗବାନ, ତୁମେ ସବୁ ଆକ୍ସନ କରୁଛ, ଅଭିନୟ କରୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ମାରୁଥିଲା କିଏ? ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଥିଲା, ଚକ୍ର ହିଁ କାଟୁଥିଲା। ଶଙ୍ଖ କିଏ ବଜାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଚକ୍ର କିଏ ବଜାଉଥିଲା, ଧରିଥିଲା? ତେଣୁକରି ତୁମେ ସବୁ ଅଭିନୟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ମାରିଲା ବାଲା କିଏ? ତାରିଲା ବାଲା। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଗଲା, କଳିଯୁଗ ପହଞ୍ଚିଲା। କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ କଣ କଲ? କଳି ଯୁଗେ ନିତାଇ ଗୌର ଶେଷରେ ଦେ ହରି ଠାକୁର। କଳି ଯୁଗେ ନିତାଇ ଗୌର ଶେଷରେ ଦେ ହରି ଠାକୁର। କରିଲ ସଂସାର ବୋଲି ହରି ବୋଲ, କରିଲ ସଂସାର ବୋଲି ହରି ବୋଲ। ହରି ବୋଲ ନାମ, ହେ ହରି ବୋଲ ନାମ, କଲ ପ୍ରଚାର ବଡ଼ ଠାକୁର। ପ୍ରଭୁ କେତେ ମୁଁ ଡାକିବି, ଧରାକୁ ଧର କଳି ଯୁଗେ ନିତାଇ ଗୌର ଶେଷରେ ଯେ ହରି ଠାକୁର। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅବତାର ପରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି କରି ନବମ ଅବତାର ସରେଇ ଦେଲେ, ଦଶମ ଅବତାର ହେଇନାହାନ୍ତି, ହେବେ ନାଇଁ କି? କଳିକି ଅବତାର ହେଇନାହାନ୍ତି, ହବ। ହେଲେ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ କଣ? ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଇଏ କଳି କଳମସର ପାପୀ ପାଷାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ନାମ ଧାରାରେ, ନାମ ପ୍ରେମ ଧାରାରେ ଦୀର୍ଘ 48 ବର୍ଷ ଲୀଳା କଲେ ଆଜ୍ଞା। 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ 2ଟି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ করে ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ এই ଭାରତ ବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ সেই ଗୌର ଷଡ଼ାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ବିସ୍ତରଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଭୁ ଲିନ ହେଇଥିଲେ।
ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଭକ୍ତମାନେ ସେଇ ଜଗତର ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟେକା ପଥର ମାରିଲେ, ତୁ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଗଲେ କୁଆଡେ? ଯେତେବେଳେ କଟୁ ବାକ୍ୟ କହିକିରି ଟେକା ପଥର ମାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ, ଶେଷରେ ଶୂନ୍ୟ ମାରିଦେଲେ। ହେ ଭକ୍ତଗଣ, ମୋର ଲୀଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ରୁଡ଼ାକାନ୍ତି ଠାରେ ହରି ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମତେ ଆଜିଠାରୁ ହରି ରୂପରେ ଡାକିବ। ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ହରି ରୂପରେ ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୋଲ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ନୀଳାଚଳ ବିହାରୀ କମ୍ଭୁର ତାଙ୍ଗଧାରୀ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ମଣି আসনে বিজে করি মহাপ্রভু কলাধরিদ্র সুভদ্রা বলভদ্র জগন্নাথ তিনি মূর্তি কি ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র মহাপ্রভু।